उससे भी ज़्यादा बड़ा 5 के कितना हेलो बंधुरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो आज का हमार फेसबुके 5K हो गया। 5K হয়ে গেছে এই জন্য আমি একটা ছোট্ট করে একটা কেক কাটবো। বন্ধুরা অবশ্যই সাথে থাকবা। দেখো বন্ধুরা, হ্যাপি বার্থডে সোনিয়া, হ্যাপি বার্থডे सोनिया, बर्थडे नहीं है, हैप्पी बर्थडे सोनिया। लाख 4 लाख मिलेगा बाद में। अच्छा कंटेंट डालना है, कंटेंट डालना है। इधर आओ जेनी, इधर आ जाओ। देखो हमारा बंधुरा बंधुरा किधर है रे? দেখো বন্ধুরা আমার আজকে 5K হয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ। বন্ধুরা তোমাদের দোয়ায় 5K হয়ে গেছে, অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবা। সাপোর্ট না করলে কেউ উপরে যেতে পারে না। ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আল্লাহ হাফেজ বন্ধুরা।